À bord de ce véhicule blindé de l'armée ukrainienne, nous avançons à vive allure vers un territoire dont elle s'est emparée il y a quelques semaines. Nous sommes amenés par l'armée ukrainienne dans le Koursk, une région de la Russie que l'Ukraine occupe depuis le début du mois d'août, quand ils ont monté une incursion éclair qui a surpris de nombreux alliés de l'Ukraine. Sur la route, ces panneaux de signalisation en russe et au loin des panaches de fumée, signe de combat toujours en cours. L'armée nous amène dans 2 villages de Koursk. Pour des raisons de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à les nommer. Nous croisons une poignée d'habitants venus récolter des colis alimentaires, malgré l'hostilité à l'égard des troupes ukrainiennes. Poutine как Poutine. Я скажу, он молодец у нас. Очень молодец. Я за него ничего не могу сказать плохого. Он молодец. Он знает, что он делает. Тогда возьмите нас, вот поставьте в ряд и расстреляйте нафиг. И что? И все. Раз мы виноваты. Мы знаем, весь мир. Oleksiy est commandant dans l'armée ukrainienne. Il est en charge de surveiller la population russe. Il tente de les convaincre de la réalité de la guerre menée par les Russes en Ukraine. Россия показывала освобожденный якобы населенный пункт. Там вообще ни одного двора не осталось. В Бахмуте, в других городах Украины, там, где побывали россияне. То же самое было в Киевской области. Ирпень, Буча. В руках Украины? Нет, это неправда. Неправда? Нет, это неправда. Ну, давайте дальше. Справа в тім, що на протязі 20 років російське населення просто потерпало від російської пропаганди, від дуже великої кількості, будемо казати, брехні, яка вливалась в уха, в розуми цих людей. Le président Zelensky affirme que l'Ukraine a pris plus de 1300 km² de terrain. La Russie dispute ces chiffres, mais ce qui est clair, c'est que l'Ukraine est présente dans plusieurs villages comme ceci. La situation reste très instable, comme nous entendons avec des tirs aux alentours, pas très loin. Oleksiy nous amène voir les dégâts causés par les combats en cours. Сюди прилетіло на минулому тижні. Ми приїжджали сюди, коли ще тут не горіло, але ще диміло, будемо казати. Що стосується населених пунктів, де знаходяться українські військові, то обстріли відбуваються постійно. Ми сьогодні навіть в Суджу не їдемо, тому що там дуже велика активність FPV-дронів. Nul ne sait combien de temps l'Ukraine sera capable de tenir ce territoire. Les Russes se concentrent dans la zone pour reprendre le Koursk. L'Ukraine espère que cela affaiblira son ennemi sur les autres lignes de front.